बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज पार्लियामान की सबसे अहम और सबसे बड़ी कमेटी, जिसे कि दुनिया भर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है उसको कोर्ट के से इख्तियारात होते हैं, और आज बिलाखिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने चेयरमैन नैब, चेयरमैन एफबीआर और जो दीगर हुक्काम हैं वो सब के सब हाजिर हुए। सेक्रेटरी कानून भी आए इसमें, और ये तनकीद की जा रही थी कि पीएसी के पिछले इजलास में तमाम जो इदारे थे उन्होंने इस पर माजरत कर ली। आज इजलास में भी जो सेक्रेटरी पार्लियामान है यानी कौमी असम्बली है करामत न्याजी साहब, उन्होंने कहा पनामा के ऊपर बात नहीं हो सकती और आर्टिकल 203 इसकी इजाज़त नहीं देता कि पार्लियामान में पनामा का मसला जो है वो डिस्कस किया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए। बाहर कैफ आज उसके ऊपर जो है वो बाकायदा डिस्कशन हुआ और तमाम ये जो अमायदीन थे वो शरीक हुए, अफसरान आए, अहलकार आए और पनामा के ऊपर डिस्कशन का आगाज़ हो चुका है। हुआ क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक, एफबीआर और एफआईए, नैब, एसईसीपी, इन सब ने अपनी जो उनकी गुफ्तगू थी उसमें साफ जवाब दे दिया है कि वो इस हवाले से किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकते अकाउंट्स कमेटी को। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट बैंक जो है वो तहकीकाती एजेंसी नहीं है, ये स्टेट बैंक ने जवाब दिया। और ये भी कहा गया एफबीआर की तरफ से कि पनामा अभी तक ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात दे ही नहीं रहा जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो तहकीकात की जाए। फिर ये भी कहा गया कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, ये डीजी एफआईए ने कहा, ये उनका जवाब था। और नैब के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि नैब सिर्फ तब कार्रवाई कर सकता है जब उसके पास सबूत हो और जो उसका जुर्म है वो सामने हो। बहरहाल कोई भी रजिस्टर्ड जो कंपनी है वो पनामा में नहीं है, यानी पाकिस्तान की कोई रजिस्टर्ड कंपनी, ये चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा। सो ये जो जवाबात आए हैं इस पे 21 तारीख तक की जो तारीख है वो रखी गई है और कहा गया कि तमाम इदारे उस पे तहकीकात करके चेयरमैन कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करें। जो सेक्रेटरी नेशनल असेंबली की तरफ से कहा गया था कि इस पे बात नहीं हो सकती, उस पे खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इस पे बात होगी और हम किसी की के अहकामात जो हैं वो नहीं मानेंगे। बीच में कुछ थोड़ा सा जो वाक़या है नाखुशगवार वो ये भी हुआ कि शेख रशीद भी इस कमेटी के रुकन है और मियां मन्नान पीएमएलएन के, उनके बीच भी काफ़ी तल्ख कलामी हुई। थोड़ी सी झलकी आपको हम टेलीविजन पे दिखाते हैं और उसके बाद इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं, जरा देखिएगा। मैं नहीं बैठता, आज की मीटिंग में नहीं बैठता। ये सब लोग टीएडीए वापस करें। लाला दूसरे मैं आपके साथ लालची नहीं है, मैं नवाजी के तुम पहले हमारे लिए भी काम करते थे, तुम मुशर्रफ के लिए काम करते थे, मेजर ज़िया के लाला था उसमें जब मुशर्रफ के लिए काम करते थे, मुझे पता है। मैं नवाजी के पाँव में बैठ कर बधाते नहीं मांगता था। मियां साहब नहीं, इसने जाति की जिन्हें मुजरम कहा है, देखे लॉ की शुक्र करे मैं चला गया। अच्छा, ये शेख रशीद साहब की और मियां मन्नान साहब की जो तल्ख कलामी थी वो हुई थी, लेकिन आपको ये बता दें कि पार्लियामान की ये कमेटी इतने इख्तियारात रखती है कि वो तमाम तहकीकात करवा सकती है। और इसी का इजहार आज खुर्शीद शाह साहब ने भी किया और उन्होंने कहा है कि पार्लियामान से हम नाउमीद नहीं, इस मामले के ऊपर हम पार्लियामान के अंदर ही बात करेंगे और अगर मायूस हुए तो उसके बाद हम बात करेंगे। मायूस होने के बाद वो सड़कों पर शायद आए, लेकिन पीटीआई पहले ही सड़कों पर आ चुकी है और अब सुना है कि लाहौर में कंटेनर्स लगा के रास्ता बंद करने की भी बात हो रही है। पीटीआई का ये जो एहतजाज है वो क्या रंग ला सकता है, आज इसी मौजू पर बात करेंगे। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान वजीर आजम पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शीरीन वज़ारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही वोकल मेंबर हैं नेशनल असम्बली की भी, और इनके साथ भी आज तहरीक इस्तेहकाक जो इनकी थी उसके हवाले से बात करेंगे हम, क्योंकि इस्तेहकाक कमेटी का भी आज बड़ा पुररौनक इजलास था। कमर ज़मान कायरा साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और जनाब इफ्तिखार अहमद साहब लाहौर से हमारे साथ हैं, सीनियर तजिया निगार और सहाफ़ी हमारे बहुत मोहतरम, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपसे ही आगाज़ करती हूँ कि ये जो सूरत हाल आपने देखी पार्लियामान के अंदर, इसको आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि लग ऐसे नहीं रहा कि पनामा का मसला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हल हो सकता है। सर, मैंने जब ये पनामा की बात शुरू हुई थी मैंने उसी वक्त कहा था कि पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो पनामा को कभी भी ज़ेर बहस नहीं आने देंगे। पाकिस्तान में सोच समझ के कवानीन माजी में ही बना लिए गए थे कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग से बचा जा सकता है, किस तरीके से उस पैसे से बचा जा सकता है जो बाहर नाजायज़ तरीके से जाएगा,
اس کو کیا پروٹیکشن ملے گی، پھر قوانین میں کیا ترامیم کی جائے گی، کتنے سال پاکستان میں رہنے والے پر قوانین کا اطلاق ہوگا، کتنے سال نہیں رہنے والے پر ہوگا، یہ ساری بہت اچھی خوبصورت منصوبہ بندی سے ماضی میں سب کچھ ہو چکا تھا۔ تو جب یہ پاناما لیک کی بات آئی تو میں نے بلنٹلی پہلے ہی غالباً ایک پروگرام میں کہہ دیا کہ اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، تو بہت برا منایا دوستوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے، جو اس کے منہ میں آتی ہے بات کیا جاتا ہے۔ آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میرا خیال ہے، جب تمام جو لوگ تھے اور جو تمام محکمے تھے، جو آپ کی تمام ایجنسیز تھیں، انہوں نے آگے آپ کو بتایا کہ قانون یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، اور ان قوانین کے سامنے ہم بے بس ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں یہ کھیل بڑی خوبصورتی سے کھیلی گئی۔ 92 میں جب قانون سازی ہو رہی تھی، جب آپ کا یہ طے ہو رہا تھا کہ اتنے دن رہنے والے پر اطلاق ہوگا، اتنے دن پاکستان میں رہنے والے پر اطلاق نہیں ہوگا، یہ سب کچھ طے شدہ معاملہ تھا۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو غلطی ان کی نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مال جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ دکان میں مال لا کے رکھتا ہے اور آپ کو بیچ دیتا ہے اور رسید پہ لکھ دیتا ہے کہ مال واپس نہیں ہوگا۔ جب آپ مال خرید رہے تھے تو تب آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا، جب پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک این آر او کے تحت پلیز لیٹ می فنش، ایک این آر او کے تحت جس وقت رخصت کیے جا رہے تھے اور وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کن چیزوں کے ساتھ معاہدوں پہ رخصت کر رہی ہے، وہ کس قسم کا پاکستان فیوچر میں لے کے آئے گی۔ اور جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر جو سائن کیے تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک ہی بات ان کو یاد رہی، وہ ہے جمہوریت کا تسلسل۔ باقی چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو لکھا تھا وہ ان کو کچھ یاد نہیں رہا۔ اچھا یہ تو میں قاہرہ صاحب سے پوچھوں گی سر، یہ این آر او اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے نا، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے اندر بھی تحقیقات کے لیے بات کی تھی اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات ختم کرنے کے لیے، اس پہ تو ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کتنی پر امید ہے، کیونکہ خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم یہ مسئلہ پارلیمان کے اندر ہی طے کریں گے، اور آج آپ نے دیکھ لیا سب اداروں نے کہہ دیا کہ ممکن نہیں ہے، قوانین ہی موجود نہیں ہیں۔ دیکھیں فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ قوانین جو بھی ہوں، پارلیمنٹ میں اور خاص کر پیک کی اتھارٹی ہے کہ ہر ایشو ڈسکس ہو سکتا ہے۔ یہ وہ جو پہلے کہہ رہے تھے افسران کہ جی یہ ایشو ہی نہیں آپ ڈسکس کر سکتے، یہ تو سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے بھی کہا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ ایکس سیکرٹری نیشنل اسمبلی کرامت نیازی، جی وہ پہلے تھے سیکرٹری، اب ہی از بین ہائرڈ بائی دا گورنمنٹ ایز اے لیگل ایڈوائزر، تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیگل اوپینین دے رہے تھے نیازی۔ I'm correct, right? He is not the secretary anymore, ریٹائر ہو گئے کچھ عرصہ پہلے، ان کو گورنمنٹ نے ہائر کر لیا، لیکن وہ ہے ابھی لا منسٹری میں نے ہائر کیا ان کو۔ اچھا تو ایشو یہ ہے کہ وہ سراسر غلط ہے، پارلیمنٹ میں ہر چیز ڈسکس ہو سکتی ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہو سکتی، اور یہ بالکل صحیح فائنلی سٹینڈ جو لیا ہے پیک کے چیئرمین میں، میں سمجھتی ہوں درست ہے اور ڈسکشن ہوگی۔ اور یہ کئی لوگوں نے آج آفیشلز نے یہ کہا جی یہ تو پیناما لیکس کی خبریں تو اخباری خبریں ہیں صرف۔ پوائنٹ یہ اگر یہ صرف اخباری خبریں ہیں تو ہاؤ کم آئس لینڈ کے پی ایم نے ریزائن کیا، ویسٹ میں اور پولیٹیشنز نے ریزائن کیا، ریئیکٹ کیا، اور تیسری چیز یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ابھی ہمیں کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ملا۔ تو آپ کو پتہ ہے ڈنمارک کی حکومت نے پرچیز کر لیا سارا جو ڈنمارک کے سٹیزنز کی ایویڈنس یا نیوز ہے پیناما پیپرز کی، they have actually purchased that from the journalists who printed it, the group۔ تو اگر پاکستان کے ادارے چاہیں تو موومنٹ پیناما میں تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک آپشن ہے، وہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ وہ ان کو خرید کے یہ جو سارے بہانے بن رہے ہیں نا، اور اگر قوانین اتنے واٹر ٹائٹ بن گئے ہیں کہ کسی کرپٹ پولیٹیشین کو آپ نہیں پکڑ سکتے، تو پھر تو میں سمجھتی ہوں حکومت کو اور پرائم منسٹر صاحب کو ویسے ہی اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے۔ میں چونکہ مصدق ملک صاحب کے پاس آخر میں آؤں گی تاکہ سارے سوالات یہ سن لیں، قاہرہ صاحب یہ این آر او کی اور بات کی تھی ابھی افتخار صاحب نے، ان کا کہنا تھا کہ این آر او نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھی، یہ سب کیا اس کی یہ سب چیزیں اگر طے کر لی جاتی تو آج آسان نہیں ہوتا پارلیمان کے اندر اس مسئلے کو حل کرنا؟ سر دیکھیے آسما، جہاں تک این آر او کا تعلق ہے بہت بحث اس پہ ہو چکی، جب چاہیں میں دوبارہ اس پہ بات کسی وقت کھل کے کرنا چاہوں گا، کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ این آر او تو اپنی اہمیت کھو بیٹھا اس لیے کہ این آر او کے تحت جو ریلیف ملے تھے وہ ختم ہو گئے، وہ سارے کیسز انڈو کر کے کیسز کھول دیے گئے۔ سو این آر او کا بینیفیشری سوائے اس حد تک
कि परवेज मुशर्रफ के साथ एक नेगोशिएशन के जरिए पीपल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापस आने का अपना एक सेफ रास्ता खोला। ठीक। और उससे पहले 2 दफा इफ्तिखार साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर चुके थे वापस आने की और उनको वापस आने नहीं दिया जा रहा था। दैट वाज ए डायलॉग फॉर कमिंग बैक। बीबी वापस आई तो मियां साहब वापस आए थे, और जहां तक उसके बेनिफिट का तल्लक है वो सारे केसेस ओपन हो चुके और चलाए जा रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि वो केसेस अदालतों में खत्म कर दिए गए तो अदालतें इस मुल्क की थी, अगर बाद में खत्म किए वो पहले भी खत्म हो सकते थे, अगर अदालतें इतनी ही आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकती। लेकिन ये एक लंबी बहस है। दूसरी बात यह है कि आज PAC के अंदर जो डिबेट हुई उसमें हुकूमती अफसरान का या हुकूमती ओहदेदारान का यही व्यू आ सकता था। क्यों नए कानून की बात की जा रही है, क्यों एक कमीशन की बात की जा रही है, क्यों हम कह रहे हैं कि पुराना जो कानून है उसके तहत ये अप्रूव नहीं हो सकती। एक नया कानून, एक नई एम्पावरमेंट, एक नया इख्तियार उस कमीशन को दिया जाए। नहीं कायरा साहब वो सही है, नया कानून तो बात की बात है ना सर, वो जो सिलसिला नैब के पास जो इख्तियारात हैं वो तो किसी मैं उस पर बात करने लगा, वो तो ढके छुपे है ही नहीं। मैं उस पर बात करने लगा। हाँ तो पहली बात तो यह है कि हम इसलिए कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पनामा के अंदर जितने कंपनीज के नाम आए हैं वो अब अखबारात के जरिए, मीडिया के जरिए हर जगह से मौजूद हैं, और किसी एक शख्स ने दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी किसी ने आज तक उससे इनकार नहीं किया कि इसके अंदर जो हक़ाइक़ हैं वो दुरुस्त नहीं है। खास तौर पे वजीर आजम साहब के जो बच्चे हैं उन्होंने, वजीर आजम साहब ने खुद और उनके साथियों ने पनामा के अंदर जो रेवल्यूशन उनके बारे में है उनको तो ऑन किया है, बल्कि उससे ज्यादा चीजों को ऑन किया है। पनामा के अंदर ये तो नहीं था कि उनके दुबई में कारखाने थे, पनामा के अंदर ये तो नहीं था कि उनकी वन हाइट पार्क भी है, पनामा के अंदर उनके सऊदी अरब के कारखानों का भी जिक्र नहीं था, लेकिन उन्होंने तो वो भी इकरार किए हैं। और जब कोई बंदा अपना इकरार कर लेता है कि हाँ ये चीजें मेरी हैं, मैंने एलिगेशन लगाया, बंदे ने इकरार कर लिया, मुझ पे एलिगेशन लगा, मैंने मान लिया कि हाँ ये मेरा है, अब अगला काम इन इदारों का है, वो प्रोब करेंगे। अच्छा अब वो इदारे, नहीं सर एक सेकंड रोकती हूँ, मलिक साहब जो कह रहे हैं कि अब इदारों का काम है कि वो प्रोब करेंगे, आपको अभी जो आज की तफसीलात है वो कहते हैं जी इदारे तो क्या करेंगे, इदारों के पास तो इख्तियारात नहीं है, कहीं कानून नहीं है, कैसे वो प्रोब करेंगे। पार्लियामेंट अब इसको हल करना चाहती है। देखिए 2-3 चीजें हैं, अगर इसको आप बिल्कुल एक कोल्ड ब्लडेड नजर से देखें तो वो ये है कि पहली बात तो ये कि ज्यूरिसडिक्शन का इशू है कि पाकिस्तान की ये बात जो पहले की है वो बिल्कुल ठीक बात हुई थी, इफ्तिखार साहब ने जो की थी कि देखें पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पनामा में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है और इंग्लिस्तान में भी नहीं है। तो जो वहाँ के कवानीन हैं वो वहाँ के रहने वाली कंपनियाँ और वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं उनके ऊपर लागू होते हैं। तो ये ज्यूरिसडिक्शन का इशू है और हमें कानून बनाने चाहिए, और ये कानून साजी का अमल जो है वो शुरू हो गया है जो बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। दूसरी बात ये है कि जो एविडेंस होता है उसकी एडमिसिबिलिटी की बात होती है तो आपको ओरिजिनल एविडेंस चाहिए, यानी आपको एक कानूनी तरीके से एविडेंस जो है वो जाके पनामा से लेकर आना होगा, जिसके लिए PTI जो है उसने इंग्लिस्तान जाके फोरेंसिक लॉयर्स जो हैं उनसे भी मुलाकातें की और फोरेंसिक ऑडिटर्स से भी मुलाकातें की, वही एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कि ये एविडेंस जब तक कानूनी तौर पे आए, जब हमारे पास आएगा, अखबार की खबर को पर अगर बिलफर्ज मैं कल आपके नाम की खबर लगा दूं तो क्या वो कानूनी एविडेंस है जो एडमिट हो जाएगा अखबार के अंदर? तो आपके जी, मगर उसके लिए आपको जो एविडेंस चाहिए, प्रोब का मतलब ये होता है कि आपको एविडेंस चाहिए, एविडेंस का मतलब ये होता है कि आपको ज्यूरिसडिक्शन जो है, जिस ज्यूरिसडिक्शन से आपने वो लेकर आना है, जो भी शहादत लेकर आनी है, वहां पे आपकी ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए। अब तो बात ये परचेज करने की बात करेंगे जी, जरूर कर लेना परचेज। देखें ना, परचेज आप क्या करेंगे, आपको पनामा से लेना पड़ेगा ना, जो आपको पनामा से जाके डेनमार्क की गवर्नमेंट उसको खरीद रही है फ्रॉम द ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट। चलिए मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, तो जो कानूनी माहिर हैं वो आपको बताएंगे कि अगर कोई किसी के एविडेंस जो है वो कंप्यूटर से निकाल ले तो वो एडमिसिबल है या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बड़ी सिंपल है कि ये जो कंस्ट्रेंट्स बताए हैं सबसे पहले इफ्तिखार साहब ने, वो हैं असल कंस्ट्रेंट्स। और ये यानी मामला ठप नहीं, इस पे नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यानी ये जो तरीकाकार है कि एक बिल हम लेकर आए हैं असेंबली के अंदर कानून साजी का, जिसके अंदर इफ्तिखार साहब के जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे या दूर किए जाने चाहिए,
اور وہ گھیرا جو ہے جس کے ذریعے آپ ایویڈنس بھی لے سکیں اور لوگوں کو انڈائٹ بھی کر سکیں، اگر کوئی ایسا ایگزسٹنگ قانون نہیں ہے تو وہ قانون بننا چاہیے۔ ایک بل جو ہے وہ قاہرہ صاحب لے کر آئے ہیں جو سینٹ کے اندر گیا ہوا ہے، ان کا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ ایک نیا قانون بنائیں جس کے تحت یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ایڈمیسبل طریقے سے قانونی لیکن جو طریقہ لیکن یہ تو معاملہ ختم ہو گیا نا سر، ٹی او آرز ہی نہیں بن سکے۔ نہیں دیکھیے ٹی او آرز تو بننے تھے آپس کے، قانون تو بعد میں آتا ہے ٹھیک ہے نا، اگر آپس کا کنسنسس ہو جاتا، اگر آپس کا کنسنسس ہو جاتا اور یہ نہیں ہوتی سفارش کہ آپ پرائم منسٹر کے نام سے ایک قانون بنائیں یا کوئی دونوں پارٹیاں تھوڑی سی ہلتی ہیں اپنی جگہ سے تو شاید کنسنسس ہو جاتا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ آپ کو قانون بنانا ہوگا، قانون بنانا ہوگا، اور اس کے قانون سازی یہ کا عمل امپورٹنٹ کرنا بات ہے۔ پڑے قاہرہ گا۔ صاحب آپ کمنٹ کر دیں پھر میں بریک لے لوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون بنانا ہوگا جس پہ اپوزیشن ظاہر ہے کہ ابھی تک نہیں وہ لے کر آئے ہیں لے کے تو آئے ہیں سینٹ میں، اس کی قانون وہ منظور تو نہیں ہو سکتا۔ میں بتاتا ہوں یہ ساری لمبی بات ہے، میں چھوٹی کر دیتا ہوں اس کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن نے گورنمنٹ کے 4 ٹی او آر سے 4 پوائنٹ تھے، چاروں کے چاروں مان لیے تھے۔ ہم نے وزیر اعظم صاحب کا نام نکالنے کی یہ ان کی تجویز مان لی تھی۔ ہم نے ان کا سعودی عرب میں بطور سرکاری مہمان کے رہنے کے بعد جو انہوں نے گفٹ لیے ان کو چھوڑنے کی بات مان لی تھی۔ ہم نے تو سارا ریلیز کیا، ہم نے تو ساری رعایتیں دی ہیں، لیکن گورنمنٹ سب سے مت نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی جورسڈکشن کا ایشو ہے، تو بھائی جورسڈکشن کا ایشو ساری قوم کو پتا ہے۔ پریسائسلی اس جورسڈکشن کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہم نے اپنے ٹی او آرز میں رکھا کہ جی آپ جس کا نام ہے جس کو پروب ہونا ہے وہ ایفیڈیوٹ دے گا، وہ پاور آف اتھارٹی دے گا، لیٹر آف اتھارٹی دے گا اس کمیٹی کو جو ان قوانین کو جو مانے ہیں، جو آپ کو وہ چیزیں تم تک رسائی نہیں دیتے ان تک وہ رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ پاور آف اتھارٹی ہے جس کو آپ قبول نہیں کر رہے، جس کو آپ کی کمیٹی قبول نہیں کر رہی۔ یہی دوسری بات۔ اچھا اب یہ تو قاہرہ صاحب یہ تو لوگ سمجھ نہیں سکے، پاکستان کے عوام کو یہ نہیں پتا چلا سر لیجسلیشن کا۔ آسما ایک منٹ جی، جہاں تک ایویڈنس کا تعلق ہے بالکل درست بات کہی میرے بھائی نے، ایویڈنس پروو ہونی ہے، کلیکٹ ہونی ہے، لیکن جو لوگ ایڈمٹ کر چکے ہیں ہاں ہمارا ہے، ان کی کہاں سی ایویڈنس لینی ہے؟ مجھے آپ کو موقع دینا ہوگا ایک سیکنڈ کے لیے۔ جو ایویڈنس پرائم منسٹر صاحب ایڈمٹ کر چکے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب وہ ایویڈنس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جمع کرا چکے ہیں، اور آپ کو بہت دور نہیں جانا پڑے گا پرائم منسٹر صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے۔ اگر وہ ایویڈنس آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے جو انہوں نے جمع کروایا ہے تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از اسمبلی کے اندر جا کے بولیں یہ انہوں نے غلط بیان کیا ہے، یہ انہوں نے غلط کاغذات جمع کروائے ہیں۔ یہی سے شروع کروں گی کہ نہیں قاہرہ صاحب مجھے بریک لے دینے میں پھر آتی ہوں اسی پوائنٹ پہ سر، میں اسی پوائنٹ پہ ٹھہر جائے جی، پھر آپ کو میری بھی سننی ہوگی۔ ہے اور پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کے انٹرویو ان کے سر ٹھہرے میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے آنریبل ممبرز اس کے اوپر بالکل بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم افتخار صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو پنجاب کے اندر اس وقت ہو رہا ہے اور جس طرح کنٹینرز لگیں گے اور پھر پی ٹی آئی بھی احتجاج کرنے جا رہی ہے، کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس کا بھی، اور تحقیقات ٹھپ ہیں یا نہیں؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے، بہت ذرا تھوڑی سی ثقیل گفتگو ہو گئی ہے، مصدق صاحب بھی اور قاہرہ صاحب بھی۔ میں ڈاکٹر صاحبہ سے پہلے شروع کر رہی ہوں، افتخار صاحب پھر آپ کے پاس آ رہی ہوں، قاہرہ صاحب پھر بعد میں آؤں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات ہو رہی تھی لیجسلیشن کی بھی اور اس کے علاوہ بھی باقی، دیکھیے کوئی آپشن اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے گورنمنٹ کامیاب ہو گئی ہے اور اپوزیشن جو کہ متحدہ اپوزیشن ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ قانون کی ضرورت، قانون سازی کی ضرورت ہے، اور سینٹ میں پی 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 کی طرف سے یہ ہماری جوائنٹ اپوزیشن کی ڈیسیژن تھی کہ ایک لیجسلیشن انٹروڈیوس کی جائے جس کے تحت انویسٹیگیشن سبسٹینٹیو ہو اور آگے سزائیں بھی ملیں۔ دوسری بات، مصدق صاحب نے جو کہا کہ جی پینما جانا ہوگا اور جورسڈکشن کا ایشو، غالباً حکومت کو اچھا بھلا پتہ ہے کہ وی آر سگنیٹریز ٹو دا انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ کرپشن اینڈ منی لانڈرنگ، اور اس میں یہ ڈیوٹی ہے ہر حکومت کی ٹو شیئر انفارمیشن۔ تو یہ کہنا کہ جی ہماری جورسڈکشن نہیں ہے اور پینما جانا پڑے گا، اور یہ دس از ناٹ ایٹ آل ٹرو۔ آپ بالکل اس انٹرنیشنل کنونشن کے پارٹی ہیں اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور آپ کیوں نہیں اس کو انووک کریں؟ تو یہ ساری جو ہے نا
गोल मटोल बातें कि जी नहीं हो सकता, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है, ये सारी चीजें इधर आए बाएं शाये हैं, आपको करना पड़ेगा इवेंचुअली, आप एस्केप नहीं कर सकते। ये जैसे कि कायरा साहब ने कहा, किसी ने दुनिया में ये नहीं कहा कि जो इंफॉर्मेशन पैनामा पेपर्स में लीक आउट हुई है वो गलत है। तो ये चैलेंज नहीं किया और उसको प्राइम किसी मिनिस्टर कोर्ट के साहब अंदर। ने एक स्पीच सिर्फ दी है और उनके बाकी जो रिटन एविडेंसेस हैं उस पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क्स उठ गए, जो उनके रिटर्न्स हैं और उन्होंने सारा, ये स्पीच दी कि क्योंकि उनका नाम नहीं है। उनके कागज भी नहीं, जमा लेकिन करवाए। उनके कौमी असेंबली के कागज भी जमा उनके करवाए। बच्चों के और प्राइम मिनिस्टर की आपस में स्टेटमेंट। अच्छा, वैसे ये डॉक्टर साहब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि आपको दूर उन्होंने जाने की जरूरत उस नहीं है। तकरीर के बाद वो कागज भी जो कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट है उसमें जमा करा दिए हैं। तो आप कहें कि साबित करें कि उन्होंने नहीं, मेरी असेंबली बात में सुनो, गलत कागज जमा इससे करवाए हैं ज्यादा- और उनको इससे डिस्क्वालीफाई ज्यादा करवा उनकी लें। बिल्कुल इलेक्शन अगर पर- इनको वाकई इलेक्शन इस बात कमीशन पे में ये तो एतराज different है, point है। अगर वाकई इनको एतराज है और वाकई उन्होंने गलत कागजात जमा करवाए और उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, उसके तो ऊपर आप तो ऑलरेडी इलेक्शन तो कमीशन बस आप गए जाएं, हुए हैं। आप जाएं, कमीशन नहीं, कह आप रहे हैं ना। असेंबली के अंदर ये प्रूव करें उन्होंने कागजात जमा तो सर करवाए। उन्होंने स्पीकर को एक वो भी दिया था। देखिए मेरी बात मेरी बात सुनिए, सुन कागजात लीजिएगा। अगर आप प्रूफ कर दें कि ये कागज गलत हैं जी इफ्तिखार तो आपको साहब, कहीं जाने मैं की जरूरत ही जरा नहीं। आप रोशनी डालें, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहे मैं हैं कि रोशनी ये डालूंगा कि कि- देखें, हाँ। मेरी मोहतरमा सेनेटर साहबा ने फरमाया कि नहीं, नेशनल ये असेंबली के ऐसी मेंबर आईमाई हैं। ऐसी बात नहीं डॉक्टर होती, शीरी मजारी ऐसी नहीं होती बात। शीरी मजारी साहबा ने, MNA साहबा ने फरमाया कि आइन बाइन शाही है। देखें, कानून जो है ये अजीब चीज है। अगर ये कानून आपके मुल्क में है कि 180 दिन अगर आप बाहर रहें तो आप टैक्स जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो टैक्स का जो नेटवर्क है, आप उसमें नहीं आते, तो फिर आपका इसको आप आइन बाइन शाही कहेंगी। अगर आपके मुल्क में ये कानून हो कि यहां से पैसा बाहर ले जाना जुर्म नहीं है, तो क्या ये आइन बाइन शाही होगी? क्या आपके मुल्क में कोई कानून ही ना हो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, तो क्या आइन बाइन शाही होगी? ऐसा नहीं इफ्तिखार है साहब, खुदा के आसमा, वास्ते। जब मियां साहब ने जो बयान दिया था पार्लियामेंट में, जिस वक्त उन्होंने पैसा बाहर भेजा, उस वक्त रिस्ट्रिक्शन थी पैसा बाहर भेजने की, तो कैसे गया? सवाल तो ये आप होता है। 73 की बात कर रही हैं। दूसरा, अगर एक यू आर मिनट टॉकिंग अबाउट 73, 73 वो कह रहे Let me- 73 की बात let कर रहे हैं me ना। finish. हाँ। अगर अच्छा चले You are talking about 73 एंड डॉक्टर मुबशर ने उसका जवाब दिया था, लेकिन फिर वो सवाल है कि क्या डॉक्टर मुबशर एज ए विटनेस आने को तैयार हैं? क्या 1973 का जो कानून है उसको वो एप्लीकेबल था? क्या वो हम ये साबित कर सकेंगे कि पैसा 1973 में गया और उन दिनों में गया जब वो पाकिस्तान में कानून था? तो उसके बगैर तो बात नहीं होगी। देखिए, आप पढ़ लिखे लोग हैं, हम दो किस्म के सर एक justice विंडो होती ऑफ है। अपॉर्चुनिटी, एक justice है कि इफ्तिखार मुझे साहब एक मुजरिम सवाल करार पूछ दिया जाए। इफ्तिखार साहब एक सवाल आपसे, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इख्तियारात आपको मुझसे बेहतर पता है कि बहुत ज्यादा है। अगर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इख्तियारात कुछ नहीं है, सर वो इंक्वायरी नहीं कर कुछ सकते, नहीं लेकिन है। वो तहकीकात कानून करवा देखें, जरूर सकते हैं। वो सिर्फ तलब कर सकती है। हाँ। सुने, वो मुझे तलब कर सकती है कि इफ्तिखार साहब आप पेश हो फलानी तारीख को और मुझे बताएं कि 1974-75 में आप हनीफ रामे के साथ काम करते रहे हैं, तो किस हैसियत में करते रहे हैं? तो फिर अब मेरी मर्जी है कि मैं उनको क्या बताऊंगा। मैं अगर तो कानून इजाजत देगा तो मैं 1974-75 में जो मैं काम करता था उसको जवाब दूंगा। अगर मुझे वहां पे लीगल कवर है तो मैं उसका जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। ठीक, कायरा साहब इसका खुदा के मतलब लिए ये पढ़ कि लिखी बात करें आप। कायरा साहब इसका मतलब तो ये कि जो पब्लिक और अकाउंट्स लोगों कमेटी को है, देखें, हाँ। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है कि पार्लियामेंट इस पे अब सोच रही है। ये अच्छी बात है कि दो कवानीन आ रहे हैं, शीरी मजारी ने कहा वो कोशिश कर रहे हैं, कारा साहब कह रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, ये एक मुस्बत है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान में कानून नहीं है कि जो शख्स बियॉन्ड हिज मीन ठीक। जिंदगी गुजार रहा हो उसको SHO भी पकड़ सकता है? मुझे बताएं, कानून की मौजूदगी में कितने SHOs ने अच्छा, अपने इलाके के नहीं होता ना सर, अच्छा, ये नहीं होता ना कायरा साहब, मेलों को, कायरा साहब, उन लोगों को क्यों पकड़ा? हाँ जी इफ्तिखार साहब, कायरा साहब मुझे ये बताएं कि ये जो मामला है पार्लियामान के अंदर अब आ चुका है, वो खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि मैं बहुत पुरुमीद हूं कि ये यहाँ पे हल होगा। जब ये सारे आके कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, हमारे पास कानून नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास हम कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बिठा सकते, और चेयरमैन नैब तो कह रहे हैं कि जी ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके तब कार्रवाई होती है जब सबूत हो।
सबूत तो सारे इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए हैं, स्पीकर के पास भी गए। कौन से सबूत कहाँ पे जाके जज होंगे सर? आसमा, पहली बात तो ये है कि कानून की इंटरप्रिटेशन दोनों अतराफ होती है। हाँ। एक वकील कह रहा होता है कि ये बंदा इस कानून के तहत बिल्कुल बेगुनाह है, और दूसरा कहता है नहीं 100% सजाए मौत का हकदार है। ये अदालत में फैसला करना होता है। हुकूमत के जो हवारी हैं वो तो यही कहेंगे, ये जो अहलकार हैं, ये जो जिम्मेदारान इस वक्त मुख्तलिफ महकमों के आए हैं, ये तो यही कहेंगे। इनसे और में क्या तवक्को हो सकती है? लेकिन अगर उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह की जाए और उसका कमीशन बना दिया जाए, और लेजिस्लेशन जो हमने मूव की है, मैंने कहा ना, वो आलमी कवानीन से इस्तिस्ना के लिए या उसमें से रास्ता पैदा करने के लिए हमने उस कमीशन को पावर करने के लिए, उनको टूल देने के लिए, उसकी कमेटीज को और जो फोरेंसिक ऑडिट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारा डिटेल दी है कि क्या क्या करने की जरूरत है। तो वेल थॉट आउट पूरा केस है। दूसरी गुजारिश ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का कानून जो है वो उसको बहुत सारा इख्तियार देता भी है, और किसी हद तक इफ्तिखार साहब की बात भी दुरुस्त है। एक बात याद रखिए, अगर लेजिस्लेटर, अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये फैसला कर ले तो हुकूमत वक्त उससे तावन करे, ये जरूरी होता है। अगर हुकूमत तावन न करे, उसके इदारे तावन न करे तो वो कुछ नहीं होती। अगर करे तो वो इन्वेस्टिगेशन भी करा सकती है, वो किसी को एम्पावर भी कर सकती है, वो किसी के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करके उसको उसकी नौकरी से फारिग भी करा सकती है। सो पार्लिमान अपने इख्तियारात खुद भी अज्यूम करती है, और वो नहीं, मगर नहीं कायरा साहब, मैं थोड़ा सा सर, मैंने तकरीबन 7.5 साल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कवर की है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये नहीं कर सकती कि वो कहे कि जी 73 में जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने किया है उसके ऑडिट पैराज लेके आए, या पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर करें कि उसके सबूत हमें मुहैया किए जाएं ताकि हम उनको देखें। ये इख्तियारात तो उनके पास मौजूद है। तो ये है, पहले सुने, मैं भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर रहा हूँ। बिल्कुल। बात तो ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी तो सिर्फ पब्लिक अकाउंट से डील करती है, लेकिन मुल्क के अंदर होने वाले जो बहुत सारे केसेस होते हैं उसमें सुओ मोटो भी इख्तियार होता है उनका। बिल्कुल। सुओ मोटो भी नोटिस लेते हैं, प्राइस हाइक का भी नोटिस ले लेते हैं, जिसमें तो मार्केट फोर्सेस अपना काम कर रही होती है। सही। ये कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने स्ट्रिक्टो सेंसो उसी कानून के तहत चलना है। बहुत सारे रास्ते पैदा किए जाते हैं और इसी की निशानदेही आज शीशा साहब ने की है। आज इसी की, डॉक्टर साहब मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद फौरन मैं आपके पास आती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मलिक साहब और डॉक्टर साहिबा इसके ऊपर क्या आर्ग्यूमेंट देंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो पैदा हो सकती हैं, या जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है पार्लियामान की, पार्लियामेंट को कितना इस्तेहकाक खुद पार्लियामान के लोग देते हैं। बहुत अहम बात इस ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम जो डॉक्टर साहबा, हम जैसे जो लोग हैं जो प्रो पार्लियामेंट है वो तो बड़े खुश हैं कि मामला पार्लियामेंट में आ गया, लेकिन कैसे होगा जब सीरियसनेस नहीं होगी? जब जैसे कि आज आप इस्तेहकाक कमेटी में थी, सूटकेस चोरी होने पे इस्तेहकाक में तो आसमा, मैं पहले एक कमेंट कर दूं, ड्यू रिस्पेक्ट टू इफ्तिखार साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कहती हूं कि गवर्नमेंट आयमाइशा इस वास्ते करिए क्योंकि अगर विल होती और अगर इनकी नीयतें साफ होती तो कर सकते थे। फॉर एग्जांपल वो जो मैंने यूएन कन्वेंशन जो हमने साइन की है, ये कायरा साहब विल बेयर मी आउट, लॉयर हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन जब आप साइन करते हैं वो कानून आपके नेशनल कानून से प्रेसिडेंस लेते हैं और आपको अपने नेशनल कानून एडजस्ट करने होते हैं। तो आप क्यों नहीं उसको यूज मतलब अगर नीयत साफ होती तो यूज कर सकते थे। तो उस पर तो मैं, लेकिन जहां तक पार्लियामेंट की सीरियसनेस है, देखिए सीरियसनेस आपने खुद देख ली कि बजट सेशन में हर रोज कोरम नहीं था। ये कभी नहीं सुना हुआ है, मैं तो पहली दफा पार्लियामेंट में आई हूँ, बट जो लोग पहले आए हुए हैं उन्होंने कहा ये कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के बजट सेशन में कोरम ना हो, लेकिन नहीं हुआ। हुकूमत पार्लियामानी सिस्टम में बिलीव ही नहीं करती। आज जो रूल्स एंड प्रिविलेजेस की कमेटी में थी, एक हमारी आयशा गुलाले का एक प्रिविलेज मोशन था, एक मेरा भी था। मेरा ये था कि मेरा स्टे ऑर्डर था और आईएसको ने मेरी बिजली काटी, तो फिर कोर्ट ने बेलिफ को भेजा और पुलिस को कि रिस्टोर करो। ये तो बड़ी मशहूर स्टोरी है कि आपने शायद बिजली चोरी की या बिल नहीं दिया मेरा बिल, और जब वो स्टे ऑर्डर विकेट हुआ दूसरे दिन मैंने पूरा जो अमाउंट था दे दिया, एक्सेप्ट फॉर द डिस्प्यूटेड अमाउंट जो अभी भी चल रहा है। आईएसको वो उन्होंने कहा ये तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है आपका, क्योंकि ये तो सब जुडिस है, हालांकि सब जुडिस नहीं था। आयशा गुलाले के खिलाफ एक खबर फेक चली कि वो हेरोइन स्मगलिंग में इस्लामाबाद में पकड़ी गई, वो घर बैठी हुई थी पेशावर में। वो भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है।
تو رضا بولنے بھی حراج نہیں اس اور پہ، ہاں۔ چیئرمین جو تھے انہوں نے کہا نہیں، لیکن ایک پی ایم ایل این کہ ایم این اے کا ایک بکسا لاہور ایئرپورٹ پہ چھری سے کٹ کے کچھ ان کا سامان چوری ہو گیا، چور کو تو نہیں پتا تھا ایم این اے کا بکسا ہے، وہ بریچ آف پریویلیج ہے۔ ایک پوسٹ آفس کسی لوکل ایریا میں ایک اور پی ایم ایل این کے ایم این اے کا، انہوں نے ایک پوسٹ آفس نیا بنایا اور اوپننگ سیرمنی اس سے نہیں کرائی، وہ بریچ آف پریویلیج ہے۔ تو مطلب یہ مذاق ہے نا۔ اچھا، اور اب یہ ملک تو اگر صاحب آپ دیکھیں، اگر گورنمنٹ کی کمیٹیز اس طرح جو چیئرمین پی ایم ایل این کے بیٹھے ہوں گے اور وہ اتنا ایک تماشا لگائیں گے تو پھر مجھے بتائیں اچھا، کہ یہ کدھر ویسے ہے ملک صاحب اب یہ seriousness؟ اتنا اختیار رہ گیا ہے کہ پی آئی اے والوں کو بلا کے جھاڑ دیں یا پھر ریلوے والوں کو بلا کے جھاڑ دیں، یا پھر مطلب اتنا رہ گیا اس پارلیمان کے جو استحقاق ہے اس کا جو مجروح ہو رہا ہے کہ اتنے اختیارات ہیں، بلانے پہ لوگ نہیں آتے سر، اتنی بڑی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اب آ کے گئے ہیں وہاں پہ یہ چیئرمین دیکھیے جی بالکل انہوں نے بلایا، اگر ایک مرتبہ نہیں آئے ان کو بلایا گیا، دوبارہ وہ حاضر ہوئے، ان کو حاضر ہونا ہوگا اور ان کو ہر چیز کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ پی اے سی جو ان کو بلا سکتی ہے اور ان کو آنا بھی ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا، اور اگر وہ نہیں آ رہے تو غلط کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ جو نیتوں والی بات ہے نا، یہ تو میں نے بڑے دن کے بعد سنی، اس سے پہلے میں نے صرف وہ متوا جو فورس ایک ہے اس سے سنی ہوئی ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تمہارا سر کے اوپر دوپٹہ ٹھیک Intention کا نہیں۔ یہ word تو use میں نے کر رہے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ سنا ہے کہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے اسی طرح جیسا متوعین نافذ اپنے طریقہ کار، اسی طرح نہیں، آپ کی سیاست کے ایکشن سے اندر، انٹینٹ پتہ چلتا ہے، سیاست کے چلیں اندر لیٹس یوز دی آپ کہہ رہے کہ انٹینٹ کو یوز intentions کر نہیں، لیں، ہاں۔ آپ انٹینشنز انگلش کا ہماری، کر لیں، آپ maybe انگریزی، نہیں، آپ نے صحیح ترجمہ کیا ہے، نہیں آپ بالکل کریں، میں بھی آپ کو اس کی اس کا پریونشن آف ورچو کہہ دیتا ہوں اور پروٹیکشن فرام وائس کہہ دیتا ہوں، پروموشن آف ورچو اینڈ پروٹیکشن فرام وائس کہہ دیتا ہوں، میں بھی انگریزی میں اس کا متوعین کی فورس کا نام لے لیتا ہوں۔ یعنی یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ہر ایک کی نیت ماں سوا آپ اپنے دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، آپ کو نیت نہیں ایویڈنس نظر آئے گا۔ آپ کے بائیں طرف جو صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے انڈائٹ کیا ہے، انہوں نے 9.5 کروڑ روپے واپس کیے ہیں۔ آپ لاہور میں دھرنا دینے جا رہے ہیں، پہلے ذرا راستے میں بھی ایک جگہ پہ دھرنا دیتے جائیں۔ آپ نے قانونی پارٹی تو بڑی خوش ہوگی ان ابھی کو پکڑیں گے۔ قانونی ہم طور تو پہ کہہ رہے ہیں نہیں جس کو خوش، پکڑا، ہم نے خاک خوش ہوں گے، جس کے خلاف ایویڈنس کچھ ہوں گے، ہم نے کچھ ہوں گے، کہا میں بتاتا ہوں آپ ہم نے کو، کہا یہ سب کا ہمارے احتساب اوپر کریں۔ روز کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر الزام ہے، آپ انٹرفیئر کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے چیف سیکرٹری اٹھا کے وہ مارا دیوار کے ساتھ خیبر پختونخوا کا، اس سے پہلے انہوں نے اپنی وہاں کی جو وہ بنی ہوئی تھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کے ہیڈ کو اٹھا کے دوسری دیوار کے ساتھ مارا۔ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ تو یہ ذرا دھرنے دینے سے پہلے اچھا، افتخار صاحب ایسے یہ golden بات ہے۔ اندر ذرا دائیں بائیں دیکھتے ہوئے ہم نے خود بھی کہا دھرنے پہ ہم چھوٹے نے دھرنے کہا دیتے ہے جائیں۔ کہ خان صاحب سے لے کے جو ہماری پارٹی میں جس کے مصدق خلاف صاحب، ایویڈنس ہے افتخار صاحب، ان کے خلاف یہ- پروسیڈ کریں آپ۔ اور میں کیوں یہ نہیں اور proceed میں کر رہے کر آپ؟ رہے ہیں لیکن کر رہے Prime ہیں Minister کے کر خلاف رہے ہیں بھی ایک منٹ ایک صدیق سیکنڈ صاحب، ایک سیکنڈ افتخار صاحب، صرف ایک غلط ایک بات سیکنڈ کر دیجیے گا۔ رہے ہیں۔ دیکھیے اب جس روش پہ ہم جا رہے ہیں قانون کہہ رہے ہیں سازی کی say روش، something۔ جی ایک سیکنڈ سر میں معذرت چاہتا ہوں، قانون سازی یہ کام ہے ان کا، قانون سازی کریں۔ ایک قانون پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے، ایک قانون ہم لے کر آئے ہیں، پی ٹی آئی ہمارے ساتھ مل جائے، ان کے ساتھ مل جائے، یہ اپنا قانون لے آئے، قانون ایسا بنائیں جیسا کہ لیکن افتخار سڑکوں صاحب پہ کہہ رہے احتجاج ہے، وہ تھے، بھی تو ان لیکن کا یہ قانونی حق نہیں، ہے۔ آپ قانونی حق تو ضرور جمہوری حق ہے ہے، مگر بالکل۔ ہر طرف ہونا چاہیے نا، یہ صحیح تو بات نہیں ہو ہے۔ سکتا کہ آپ یہ ہماری نیت کو مجھے ایسے کرتے لگتا ہے کہ رہیں۔ جیسے افتخار صاحب بڑے کامیابی سے خورشید شاہ ایک مرتبہ پھر اس مسئلے کو پارلیمان قانون کے میں اندر لے لے آئے آئے ہیں، ہیں پارلیمان میں اور لے آئے ہیں، بالکل قانون اس کو سازی حل ہوگی۔ بالکل حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب دوسری طرف احتجاج ہے، وہ بھی ان کا قانونی حق ہے، ان کا جمہوری حق ہے۔ اس کے لیے بھی اب جو آپ نے دیکھی ہوگی ڈنڈا فورس، ٹماٹر فورس، بلہ فورس، ڈنڈا انڈا فورس کو تو آپ کو پتا ہے کہ اور ملک کی آج قیادت نہ نے نہ بڑے صاف الفاظ میں کل کہہ دیا ہے اس کہ کے بالکل باوجود غلط آپ ہے۔ عوام کو تو نہیں روک آپ سکتے، آپ دیکھیں- کا موقف یہ دیکھیے ہے۔ اگر نہیں پہلے نہیں ان کے ٹھہریے، منسٹر نے خود threaten کیا اگر ہے۔ آپ نہیں اگر آپ وہ زبان، یہ زبان کہاں سے شروع ہوئی ہے ابھی پچھلے 2-3 سال میں، نہیں، میرا وہ تو تو ٹوٹل بالکل- تو یہ زبان کا جواب تو اسی میں دیا جائے گا جو بولی جائے گی، یہ سڑک افتخار کی صاحب زبان۔ یہ بات بھی درست ہے، لیکن اب جو یہ آج آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے پریکٹس بھی کی ہے ٹماٹر اور انڈا مارنے کی۔ نہیں، میں کچھ تو ایسا نہیں کچھ کرے گا، سر کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اگر ہے تو چلا میں دیں۔ بھی انہوں نے ٹاپ پتھراؤ کیا تھا، ٹاپ قیادت پتھراؤ نے کیا کہہ دیا، تھا۔ صاف الفاظ میں کل ایسا کہا ہے نہیں ہوگا۔ کہ لوگوں کے جذبات ضرور مشتعل ہیں لیکن بالکل ایسا نہیں افتخار کرنا، صاحب، اور اس کو چیز کو متانت کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ یہ آگے لے بات کر کرنے کا چلنا ہے۔ موقع جی ہو دیجیے گیا تو میں سر، کچھ کہوں گا نا۔ ہو گیا، انہوں نے کمپلیٹ کر لیا۔ جی یہ تو سڑکوں پہ معاملہ دیکھیں، حل اسلام ہوتا ہے۔ آباد کا اسلام آباد میں رہنے والوں کا رویہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہاں تو وہ اقتدار پہ بیٹھ جائیں تو اقتدار نہیں چھوڑتے، اگر مائک پہ بیٹھ جائیں تو مائک نہیں چھوڑتے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ اسلام آباد کا ایک رویہ ہو گیا۔ سوری سر۔
भाई बात यह है कि मैं आपसे तमाम बातों में यकीन रखता हूं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस बात का पूरा हक है कि वो अपने चीफ सेक्रेटरी को बदल सकती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है, उन्होंने नाम मांग लिए हैं और अल्लाह खैर सदा। अगर आप जाके कराची के अंदर एक एसपी के मामले में इस हद तक अपने आप को मुलव्वस कर सकते हैं तो ये तो फिर चलेगा। सर वजीर दाखिला जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी के धमाकों और उसके ऊपर उनको नहीं है, वो जाते हैं अभी चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं कि हमने रास्ते कैसे रोकने, कंटेनर कैसे लगाने। वजीर के कंटेनर मुसद्दक साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं और मैंने शायद मैं कायरा साहब से भी शायद उम्र में बड़ा हूं। मैंने 1977 की जो तारीख है उसको बहुत माइन्यूटली स्टडी किया, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। मार्च में वो एक ऐसी तारीख थी जो कि इलेक्शन के बाइकाट से शुरू हुई और महंगाई के खात्मे के नारे पे शुरू हुई और फिर वो अल्टीमेटली निज़ाम मुस्तफ़ा में कन्वर्ट होगी। लेकिन 3 जगह पे ऐसे वाक़यात हुए कि जहाँ पे तहरीक ख़त्म हो रही थी उस तहरीक को बूस्ट दिया गया और उन तीनों जगह पे फायरिंग हुई और पुलिस ने अनवांटेड फायरिंग की, जिसको आज तक पुलिस के वो अफसरान अगर जिंदा हैं तो वो साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने फायरिंग क्यों की और किसके कहने पर की, किसके कहने पर की। आज ये भी मेरा सवाल है। शहादत का दिन है, आज तक ये नहीं पता चल सका कि वजीर आजम जब थी उनके भाई को किसने मारा और कहाँ से मारा। वो छोड़ो यार, वो मसला और है, वो मसला और है। हम जरा एक सर ये इस मुल्क तीसरा हाथ तो रहेगा ना। मॉब की बात कर रहे हैं। जी जी देखिए, मॉब के रास्ते में रुकावट डालना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं होता, वो प्रवोक होता है। और जब वो प्रवोक होता है तो जरूरी नहीं मुसद्दक साहब कि आपके चाहने वाले ये हरकत कर रहे हो, मुमकिन है एक थर्ड पार्टी के मफाद में ये हो कि उस प्रवोक को, मॉब को किसी एक डायरेक्शन में भेज दे। जब वो एक डायरेक्शन में चला जाता है और एक बिल्डिंग को जलाने लग जाता है तो फिर क्या ऑप्शन रह जाती है वहां के पुलिस अफसर की? ये रह जाती है ना कि ओपन द फायर। इस बात का और अगर ओपन द फायर होगा तो देन द डेड बॉडीज आर देयर। लाहौर में 30 सितंबर 10 अप्रैल को कितना खदशा मौजूद है। एक मिनट यार, एक मिनट, आप बात कर लेंगे फिर मैं बात कर। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ ना सर कि कितना खदशा मौजूद है इस बात का। 10 अप्रैल को लाहौर में बिल्कुल सुकून था। एक जुलूस औरतों का छोटा सा मौजूद था फातिमा, शराय फातिमा जिना पर, जिसकी क़यादत कर रही थी चौधरी ज़ोहरा की बेटियां। एक जुलूस छोटा सा था नीला गुंबद के अंदर जिसकी क़यादत कर रहे थे नवाबजा नसरुल्लाह खान। बाकी माल लोड खाली पड़ा था। औरतें आई हैं शराय फातिमा जिना से होती माल पर और नवाब साहब आए हैं वहां से चल के और फायरिंग हो गई है और 7 आदमी देखते देखते माल रोड पे गिर गए हैं। उसके बाद फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं रहा। ये 10 अप्रैल 1977 का वाकया है। फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं रहा। हालांकि बाद पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था, सही सूबाई असेंबली पंजाब अंदर बैठी अपनी मीटिंग कर रही थी। बहुत तो खुदा के लिए ये जो डंडा है, ये जो टमाटर है, ये जिस किस्म की गुफ्तगू है, इसको काबू करना अब आपकी जिम्मेदारी है। बिकॉज यू आर द रूलिंग पार्टी एंड यू आर द पीपल हु हैव टू डिफेंड the life and the property of the people on the road. And people have a right for a peaceful procession. Now you have to give them right, and on the other hand you have to protect the property and the life of the participant of that procession. कायरा साहब, इसका खदशा कितना मौजूद है और हो क्या सकता है सर? आखिरी सवाल। अच्छा, पहला और आखिरी बात इस पे यही है कि 2 चीजें हो रही हैं। एक कि वायलेंस को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और किसके बेनिफिट में है, और दूसरा क्या मॉब जस्टिस चल सकता है। सवाल यह है कि मुस्लिम लीग का वतीरा तर्ज हुक्मरानी ये रहा, मियां साहब हमेशा लड़ाई में बेनिफिट उठाते रहे। मिसाल के तौर पे जुनेजो साहब से लड़के इन्होंने पार्टी संभाली, 2 आर्मी चीफ को निकाला, इनको बेनिफिट हुआ। चीफ जस्टिस पे हमला कराया, इनको बेनिफिट हुआ। ये अपने सियासी मुखालिफों से लड़ाई लड़ते हैं और लोग दरमियान में आ जाते हैं कि छोटे और अल्टीमेटली बेनिफिट उठाते हैं। इनको बहुत बड़े बेनिफिट पंजाब का होने के भी हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन ये बात याद रखिए, ये जुलूस निकाले लोड शेडिंग के खिलाफ, लोगों के घरों पे हमले कराएं, मुआवजा के दफातर जलवाएं, वो ठीक है। उस वक्त ना लोगों की जिंदगी में तकलीफें आती हैं, ना एम्बुलेंसेज बर्बाद होती है, ना कुछ बीमार हो खराब होता है। और अगर कोई और जाके जुलूस निकालता है, और वो काम तो गवर्नमेंट कर सकती है,
मलिक भाई साहब। लोड शेडिंग तो हम उस दौर में दूर सही सर, बिल्कुल जी। पहली बात तो ये है कि सिर्फ कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ जी। तो सिर्फ ये जो वायलेंस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, डंडों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, ये मुस्लिम लीग का वतीरा है। अच्छा, इनकी अब सर इस पे पॉलिटिक्स का चूंकि आखिरी बिल्कुल मिनट जी, है, जवाब दे देखिए दीजिए देखिए कि- क्विकली, एक तो मैंने पहले जो है वो सिर्फ नीयत वाली बात का जवाब दिया था। इनका कानूनी हक है कि ये एहतजाज करें, हम इनको प्रोटेक्शन देंगे, इससे पहले भी प्रोटेक्शन दी गई है। अगर हमने लड़ाई करनी होती तो यहाँ पे कब्जे हो गए तमतीन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, 3 महीने यहाँ पे धमाल मचती रही तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो मौलाना साहिबान आए, उन्होंने भी आके यहाँ पे डेरा डाला, जी, कुछ नहीं हुआ। सर, इनको पूरा हक है, वो इनको पूरी करेंगे। प्रोटेक्शन दी। आपने सुन लीजिए, unprovoked firing इधर भी की ठीक है, थी, सर, आपको जिसपे लोग, चलिए चलिए चलिए, हमारा गिरे थे। कसूर कि आपने कब्जा किया असेंबली के सेक्रेटेरिएट के ऊपर। जी, जी। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये मामला पंजाब सर का नहीं मैं है। आती हूँ। हाँ हाँ, कायरा साहब भी पंजाब से हैं, ये लोगों से वोट लेने का मामला है। चंद साहब भी पंजाब से हैं। अच्छा अच्छा जी जी, तो मैं एक कायरा साहब आपको आखिरी यकीन दिलाना जी, चाहता कि ऐसा हूं, नहीं मैं होगा। आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने पहले भी धरने दिए हैं, ठीक। जुलूस निकाले हैं और हुकूमत जो है उनको प्रोटेक्शन बहुत देगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि कायरा साहब की भी लाइन कट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, इफ्तिखार साहब हम कह रहे तो हैं मार्च कि होने करेंगे। को कुछ भी हो हम सकता तो है। मार्च करेंगे। हाँ। अब हुकूमत पे ये है, इन पे है कि ये पीसफुल आप- चाहते हैं कि नहीं चाहते। आप जितनी हमारा दफा मार्च मार्च करें तो हमें होगा ही फायदा। होगा। अच्छा, ये जितनी दफा आप मार्च करते अपनी हैं हम डंडा इलेक्शन पॉज जीतते करें, हैं। ये- अल्लाह करे